ମାନସ अरे कौन कम हमारा सब बंद बांध अच्छी कौन मैनेजर ना ना कौन पिला पिला कहीं ना देखी देखी ऑफिस देख टे से कम हमारा कहीं चलनी बेकार यार सब बंद बांध हो अच्छी मॉर्निंग सर मॉर्निंग कुछ जाइए कौन तुम देखा दर्श नाला कम हम चलनी ना कौन बंद बांध अच्छी सब सर कथा कौन कि वर्षा टी होता तो लंच टाइम हो जाता समस्त खाया पठेदेली एवं 15-20 मिनट भर आसबारी पुणी कम स्टार्ट हो 8 टाइम एकाथर सब पिला पड़ों कि नहीं वर्षा होता तो से कम बंद कर अच्छा अच्छा ଆପଣ ଯେମିତି ଯାହା କହିଥିଲେ ମୁଁ ସେମିତି ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭାବରେ ଚଲେଇଛି। ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସାର୍ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ କେତେ ଲେବର ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଲେବର ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆସିଥିଲେ କାଲି ଆସିଥିଲେ 25 ଜଣ। ଆଜି ଟିକେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁରୁ ତାପରେ ବିଲବାଡ଼ି କାମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଗିଛି ତ ସେଥିପାଇଁକା ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ମାତ୍ର 15 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁକା ମାଲ ଆଜି ସାର୍ ଟିକେ ବେଶୀ ବାହାରି ପାରିନି କମ୍ ମାଲ ବାହାରିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେ ପେମେଣ୍ଟଟା ଗୋଟେ ପୁଣି ବାକି ଥିଲା ସେଇଟା ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ପେମେଣ୍ଟଟା সেটা ফোন আসলে কি তোমাকে রাহুল বাবু ফোন করতে কি না স্যার মতে ফোন করনাহাନ୍ତି চলো কথা হবা চলো অফিস কি চলো যাই কথা হবা বসে স্যার কথা কোন কি ଗୋଟେ চেক সাইন କରିବାର ଥିଲା କାହିଁକି ନା କାହିଁକି ତ ମାନେ କିଛି ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଦଉଛି ତମ ଉପରେ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ଭରସା ଅଛି ଆଣ ଚେକଟା ମୁଁ ସାଇନ୍ କରିଦେଉଛି ସାର୍ ତିନିଟା ଚେକରେ ସାଇନ୍ କରିଦେବେ ତିନିଟା ଚେକ୍ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି जहाँ कम पड़ो मत आसिक देखा कर अरे सुमन तू केतले आसिलु अरे तू जेतले चेक साइन करथि जस्ट आसी पहुंचली अरे सांग जहाँ बहुत दिन पर देखा देखा तो रे सांग चल ऑफिस की जीव ऑफिस रे बसी कथा मायाधर मान सिंह तमे मते जा भाबुछ मु किंतु सैया नुहे देखिब मु जो दिन को अपेक्षा करछि सेही दिन आसु मु तुमको ये दुनिया रू उठे देबी आज तो चेक साइन करिछ जो दिन तुम पावर ऑफ अटर्नी मो नारे करि देबो से दिन तुमको मु दुनिया रू ऊपर को पठे देबी आउ तापर ये सब संपत्ति मोर अरे तू एक टाणु कि मत खंडे देना सिगारेट खंड लगे दवा बहुत दिन पर देखा देखा तो लगे दवा आज हाँ कॉफी कहीदे राकेश को फोन कर दूसरी राकेश आगे आसो कॉफी पठेद पठेद फोन कर दूसरी राकेश को सी कॉफी मगेद हेलो राकेश दुटा कॉफी पठेब आम हाँ अर्जेंटली ओके ओके अरे सांग तू जो से मैनेजर ता ना तो राकेश हाँ राकेश तू जो ता ऊपर एते अंधभଳି विश्वास कर मत ठीक लगुनि अरे मुझे बहुत आगुरी जानी सी बहुत बढ़िया पिला और बहुत बढ़िया काम भी करे बहुत तार अलग कंपानी जो कम करूला बहुत भल करूला तार रेकर्ड भी पाखे बहुत भल अच्छी तो सी से कम करनी मोर तापर यथेष्ट विश्वास अच्छी तू जदि तार सब रेकर्ड रखिछु ताई ठीक अछि तथापि टी होशियार थबो आसिले सार फोन कर कि हेलो हाँ सर राकेश शुण मु किछि दिन बाहर को जाऊँ तेणुक मोर पावर पाटनटा तुम ना कर देकी जाइए सर मो ना रे हाँ हो सर ठीक अच्छे हाँ मो लिंक रही तुम किसी असुविधा नहीं हाँ मु आपन लिंक रे रही अच्छा हाँ ठीक अच्छे मु रखुची हाँ सर फसीगलु मायाधर मान सिंह फसीगलु तू मजा रे आ तू तो एबे पावर पठने मो नारे करदलु तोर बंची रहिबा आ कोन दरकार एबे मु तो सीधा ऊपर को पठे देबी अरे ए कामटा मु निजे करबाटा ठीक हेबनी मु काहा को कहबी यस राका पाखु फोन करछि राका आसीबो राका आसिले राका ए कामटा सहज रे फिनिश कर दबो आउ सारंक विश्वास रे मु विष देछि
ସାର୍ ଙ୍କୁ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଉପରକୁ ପଠାଇଥିଲେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେଇଯିବି ମୁଁ। ପ୍ରଥମେ ରାକା ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହ୍ୟାଲୋ ରାକା, ଜାଣିପାରିଲ କିଏ କହୁଥିଲି? ଆରେ କ'ଣ ମୋତେ ଜାଣିପାରୁନ? ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜର ରାକେଶ କହୁଛି। ଜାଣିପାରିଲ? ଶୀଘ୍ର ସାଇଟ୍ ଉପରେ ଆସିକି ଟିକେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କଥା ଅଛି। ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ମୁଁ ରଖିଛି, ଶୀଘ୍ର ଆସିକି ପହଞ୍ଚ। ଓକେ ଓକେ, କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? 10 ମିନିଟ୍? ওই পাখে কোটি অছ বোধে। হও আসি পৌঁছ, শীঘ্র পৌঁছ। তা আসলে তাকে সুপারি ଦେଇକି ମୁଁ ସବୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି। हेलो मैनेजर। अरे रखा आज असलो का फोकस। अरे रखा तो गोटे बढ़िया काम अच्छे। कौ काम मैनेजर बाबू? मो बॉस को तते मर्डर करने को पड़ो। आम लाभ कौन हम? लाभ कौन? तुम हूँ सुपारी केलर। मु तुम सुपारी नब मो बॉस को तुम मर्डर कर। केते टंका नब कह? मैंने 5 लाख। ठीक अच्छे, मुझे 5 लाख नौ, मुझे तुमको 6 लाख टंका देवी। तुम तुम पैसा पाइज। एबे एडवांस 3 लाख टका नहीं जाओ, आउ 3 लाख काम सरला परे। आज्ञा मैनेजर। हाँ फाइनल कथा, मो ना जमती एथरे न आसे। आज्ञा मैनेजर। राहुल टंका भी नहीं आसलो, तुम्हें भी जाओ। यही नियो, एथरे समान 3 लाख टंका अच्छी। बाकी काम पास खोलिकी चेक कर दियो। आम तुम ऊपर यथेष्ट भरोसा अच्छी। हाँ ठीक अच्छे, काम सरले मत फोन कर। आज्ञा मैनेजर। मायाधर मनसिंह मरिबू, तू मरिबू। राका ये कि पागलमी? मु तुमको पठाई कौ काम तुम ये कौन कर? आम तुमको मारे आसी। तुम तुम मालिक को मारे 6 लाख दे। मो मालिक तुमको मारे आमको 10 लाख देते। राका तू एडे बेईमान, मो संगे विश्वासघातक करूचु। विश्वासघातक कर, विश्वासघातक। सर मोर भूल है सर, मत क्षमा कर मत भूल है। से दिन मो जीवा रास्ता रे मैंने मो रास्ता कहीं बंद कर तुम्हें? तते मारिबा को तो मैनेजर मते 6 लाख टंका देछि। से एत बड़ विश्वासघातक? मुझे एत विश्वास करी से मो विश्वास विश्वास देला। टाइम प्लीज। मु केते टका देछि? 6 लाख। मु तुमको 10 लाख टका दउछि। मोर गोटे काम करि परबो तमे? कहतु सर, टंका पे मु सब किछि करि पारे। काहा को उड़ेइबा को हो ना, काहार हाथ गोड़ भांगी पंगु कर देबी सारा जीवन पाई। मानु को मो मैनेजर को मारिबा को हबो।
ତୋର ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ମୁଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦଉଛି ତାକୁ ଜୀବନରୁ ଶେଷ କରିଦିଅ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ କାମ ହେଇଯିବ ହେଲେ ପେମେଣ୍ଟଟା କାମ ସରିଲା ପରେ ଫୁଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ କାମ ସରିଲା ପରେ ଜାଗାମୁଣ୍ଡିରେ ଭେଟା ଭେଟି ହବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ओके मेरा नाम सुपर लेकर खून करेगा मेरा काम मैं हो चु सुपर किलाड़ी नमस्कार बंधुगण नमस्कार। गुप्ता डिस्ट्रीब्यूटर्स तरफरु आपण मानकु अनेक अनेक शुभेच्छा। 1972 मसीहारू आज पर्यंत दीर्घ 46 वर्ष धरी सारा ओडिसा रे लोकप्रियता हासिल करिथिबा सर्व पुरातन भरोसायोग्य सुप्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंसेस एवं मोबाइल रो सर्वबृहत डिस्ट्रीब्यूटर्स माने କାହିଁର ମୋର ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଉଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଉଡ଼େଇ ଦେବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମର। ମୁଁ ଥାଉ ତ ପୁଣି ମୋ ସାଙ୍ଗ ନୁମା ଦବ। ସୋମେନ ବାବୁ ଆପଣ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନହେଲେ ଏମାନେ ଆମକୁ ମାରିଦେଇଥାନ୍ତେ ଆଜି। ଠିକ୍ ଅଛି ଆରେ ମୁଁ ଅଛି ତମ ପାଖରେ। ମ୍ୟାନେଜର ଅନ୍ଧବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କଲି ତ କ'ଣ କହୁଥିଲି ତା ପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କ ରହ କିନ୍ତୁ ସେଇ ମ୍ୟାନେଜର ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଶ୍ୱାସ। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲଟେ କରି ବସିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲି ସେମାନେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇ ସାର୍ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ସାର୍ କ୍ଷମା କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିର ନାଁ ହେଉଛି ମହାବୀର ମିଶନ କ୍ଲବ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆମେ ଆଗରୁ ଯେତୋଟି ଭିଡ଼ିଓ କରିଛୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ଆଜି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିଛୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିଛୁ ଆମକୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିବାକୁ 2 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଲା ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁକା। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତରୁ ବହୁତ ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଆଉ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆମର ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ତେବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଆମର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଭୁଲଟା ରହିଲା। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଆଉ ସେୟାର ବି ଟିକେ କରିଦେବେ। ନମସ୍କାର।